adeɛ no ma ɛwɔ yɛn agyenkɔpa Mesaia no edi mu sɛ nanso ayɛ n'adom ayɛ ne pɛ na waka yɛn aka atiasefoɔ no ho. Ya nim sɛ obiara ho yɛ. Mafidie na mede kɔ YouTube no na asɛ ano mmerɛ nti ya na me internet no ntimi mmoa me, but ɛyɛ me de bebree nso sɛ asafomma ne wɔn a nyinaa yɛwɔ conference call so ɛboa yɛn. Ya ɛhɔ no de ɛboa yɛ kama. Nti ɛnura am sɛ YouTube no natwitwa sisi kakra ɛyɛ mafidie no ano mmerɛ, but nim sɛ ɔbɔ adeɛ no bɛhyɛ ne ho anuonyam ama yɛnya bi amfidi papa materials ɛyɛ kama na atumi aboa ama ɔbɔ adeɛ no nsɛm atumi akɔ so bebree. Idamasi na me ɛyɛ me dɛ sɛ baabi a mowɔ no deɛ asɛ videos no ntaa mmoa mo bebree na mo internet. Nti sɛ nea mo nyinaa yɛwɔ so no ɛyɛ kama paa. Me hunu nipa dɔm a yɛwɔ so ne ɔbɔ adeɛ no nhyira yɛ bebree. Ya na m'ani agye bebree sɛ nipa dɔm sei etimi nya brɛ na nyinaa yɛtumi ɛkyɛ ɔbɔ adeɛ no anumu asɛm. Menim sɛ baabi a mowɔ no adeɛ asa paa, but ɛyɛ nura time no na nyɛ papa ɛma nyinaa, but ɛnɛ deɛ mfi sɛ mo time no motumi ahwɛ ne yie. Ma obi ante aseɛ sɛ ɔbɔ adeɛ no pa mfiri ɛnan kɔpem memenda no ɛbɛwie ane enti no meda mo ase mo a moto dwom ɛra oto dwom meda wase afei me nua ba ketewa nso a wonso oma abakɔsɛm bi no m'ani agye bebree. Ya na nka mepɛ sɛ nka metumi boa ma saa nneɛma nyinaa kɔ YouTube, but me fidie no mentumi ɛnyɛ saa nneɛma no, but ne nyinaa no ɛyɛ. Nti mepɛ sɛ mekae wo sɛ ɛnkyɛ na wɔbɔ adeɛ no aba. Nti nia yɛni abra yɛgu so ayɛyɛ no moma yɛnyere yɛn ho mpere nkɔ yɛnim na yɛnhunu sɛ yɛwɔ nneɛma bebree bɛsisi wɔ wiase wese mu a ɛhu. Wɔn a ɛbɛtan akristofoɔ ɛnso ɛbɛfa wɔ haw mu. Na me no mmienu no wɔ sɛ nnɛ yɛma yɛn ho kwan sɛ yɛbɛnya Kristo nsaa no. Fi sɛ wɔ haw kɛseɛ, ɔko kɛseɛ, amaneɛ kɛseɛ egu so a aba pɛn, but ɛda so a bɛsan aba akristofoɔ so. Ɛnigye sɛm a yɛ na wɔ mu no sɛ Yesu Kristo ka kyerɛ yɛn sɛ awie brɛ mu no ne ebesie ne bi nsi da. Ane wɔse nneɛma a ɛhu ebesi. Waka ɛwɔ Luke chapter 21. Joel waka nso. Matthew Yesu aka nso. Matthew chapter 10 verse 16 going, Yesu ama yɛhunu nneɛma ebesisi wɔ wiase wese mu. Akak bere tiawa bi a wɔse wo ba bɛyi wama, wo papa bɛyi wama, wo maame bɛyi wama, wo kunu bɛyi wama. Wasɔre mu panin bɛyi wama, wo nso saa kyerɛ sɛ yɛbɛyi yɛn ho ama. Wɔse nam wɔ no nti, but Yesu tu yɛmfo sɛ yɛn no yɛma yɛni na hɔ na yɛnsɔ no kwasɛm no sɛ yɛde asɛm no ɛbɛyɛ adwuma. Yɛbɛma asɛm no asesa yɛabrabɔ no yɛn subae. Yɛbɛtena Awurade asɛm no mu na yɛntena nipa gyidie emu. Yɛbɛma yɛ gyidie si ɔbɔ adeɛ no nkutoo so. And the Bible only. Bible no onyame anu mu asɛm ɛne yɛde adwene bɛsi so. Ma yɛ mo mpaeɛ. Yɛda wase yɛn hene ɛne yɛaba nkɛseɛ yɛwɔ w'anim. Ɛnɛ nso yɛtoa so na yɛda ɛtɔ so ɛnan yɛtoa so. Yɛsrɛ wo ka yɛn ho bɔ yɛn ho ban. Ɔbra a wonam dom no nkonkron so ma yɛhunu no ɛnkyɛ na waba so haw musuo nson bɛkɔ so wɔ wiase. Yɛsrɛ wada ma yɛn nyiwu ni yɛn te waseɛ na yɛmfa yɛn ho ma wo na sɔ yɛn no ka ma pa no ho. Bitu asafo ahodoɔ a yɛwɔ la Yesu nyinaa hyɛ wɔn nsa. Nipa dɔm a yɛwɔ conference call Yesu nyinaa hyɛ wɔn nsa. Ɛmɔden a yɛbɔ de akɔ YouTube ne ade nyinara mesrɛ wada sɛ ma wo nkonkron ka ho. Dɔm boa yɛn ne bie kwan sonko ɛma yɛn wɔ adwuma mu na yɛntumi nya nea wopɛ. Fa wo ma nyinaa koma ne yɛkra yɛ wo dea. Yɛntumi mfa yɛn ho ma wo no kware ne so mu. Obi a wotie obiara mesrɛ wada wo ma wo yɛ haw ne yamanneɛ yɛtwe yɛsan wɔ Kristo mu. Boa yɛn ntimi nkɔ yɛn mfa yɛbɔ ne kyɛ wada nti. Amen.
Arafono ohaw musuo enson. At times ya nanka ohaw musuo enson ne nke eka close of probation eka ho na ni nyina no eka ho sanse wutumi hunu se obra hwehwemu atemuo anase bra wodima eto betwape na sa wohawi ekoso aden ne wohawi ya na nipa de ebusa no aden ti ne wohaw dabi nyese wonyame de wohaw eba ne maso nemu wona ha wonyame ma empese wonyame ma de won ho sa wohaw yi no eba obra nipa mu achemie no obra wota kese ekoso wonyame maso edisem eti edu mienu no nchichemu edu nson no aka se wotwease ne bufu oba no kotu na sefo nkaye okura wonyankopon ahyede du onyame ahyede so okura yesu mu gidie so esa enti obra sa wota ekoso ye kuma kristofo ye hye ama won a compromise won ato won gidie ato form no arehosam ne se nansan meeting a won ye na won kan no sofo baako eka se me kan se ya church leader baako se wo se obi a compromise obi ade ne gidie to form ne ka ye ho bomu na chese wo do gidie to form gidie agina Jesus mu fa to form fi se obi de agina batma guda ne ade mu enti ya mekeka gidie asem wo ho megiwe di misum we da bi ye ka ye ho abomu na de nipa baako beka no ye di akire enti ye se pope nya encyclical na yemfa Bible no nto nkyai yemfa Quran nto nkyai yemfa wo nto nkyai na yemfa eno nko a eno nso no mu no na ye wo ho kwan se mema ne mema da ema ne ma eda ye ma kwan se obi anya de wo pe eno mu no wo kwan se ye de wo pe obi anya de wo pe wo wiase eyen hihye ye bebre sex education ne niema ekos ye di be wura school man na ye di wura ne ade nyina enti woni ho kwan se wo preachi etia wo bi enfonso ne bone nyame ba enti na me de se ebra ye pega se ye pese ye ti bibia se fa sa wo ha musu onso yi ho no ebeboa ye mpa yi pa ya ho siesi e wo se ye efiri ne firi se wo hye bi ba sa bre no wan hwe ya wontumi nya ho siesi na kristofo Yesu eka kire ye sani enura ne ye ka ho se Yesu ya ka kire o Matthew 21 no o ka kire Jufo asuafo no se verse 10 go you know my hunu sani wo haw ne abebrese ene amane yare dom ne ade e bekoso owiase 20 go you know o ka kire won se Mo se dom atwa Jerusalem ho ahia mo wo meposo mo nka ho mo wo Judea mo nka wonne wo kurom nso Jerusalem kro nwane nkonkurase ye Kristo sumduru ba bia na obi kan na ya na enne situation kura ye wo mu no wonne wo kurom no ene wonne wo nkurase difference wo wonne wo amaya develop ene amaya nketwa develop ye no difference nso wo de beba wo yanim chen saa we mu eno nti mamoni na ho ne prese wo be ma Kristo asem no atena wo mu na watimi di akyerekere na aboa wo na wahwe wo nyamesum ye no wo heaven akwantu ya wutuo ne ye Yesu se wo hu se wo ha wo bewiase edom atwa Kristofo ho ahia bo nsam atwa Kristo sum ho ahia bo nsam pese wo de Bible to fom edom twa Jerusalem ho ahia ye no kire se ye ba mo kwai e ma mo nya de wo sam ye e di 66 ye hu de si ye wo san ko ye kire a di 70 kum wo mo te se yi eno nti na Yesu ka kire ye nsam mo mpa ye na modwane ama homeda na ho bere ebia ye be fa bre ne abamu fi se homeda na wo se duru so a na Yudafo no tete ho no se ye nko ba bia ye te asori dem nko a enti se budwane na ba wo bre homeda no anamuti edem nko a mokosua wie monko amanfo nche ma wo hunu wo Nyankopon asem no wo Nyankopon eno kware da no a na ene sei awo bre ye hunu ya kikire ye ho ye hihye dem enti Yesu da niema dia ma me no mienu wo hunu se
ebre we ni bra wo se ye sori e de nokura ye adwuma so nokure mu fi se enhyehyɛ bebre ahya ase ensekreka no mu nsam ahya ase wa jadwuna yen se yen hye kiti nti da bi ahya ase fi se ye hya amanfo se munyi homosexual antum school fo mo nkyerɛkyerɛ we mo fa we nkyerɛkyerɛ mofra e wo school mu sex education akora no sa yen fam to ne tirim se we ye bema obetima ware bema we ye oba obetima ware oba ye de kyerɛ hya ase free school mu yesi cathedral ni mu no ayesie no ye di sika nyina eboa ne ade no ho ne mema no ye kwakoye wedding oh eti ade a ehu yi a e wo se nyame ma ye ma ye ni da ho no na we no mu na de ama ye hu no se bo nyame eso ne ma ano oyi ne ma ene wo mu gina no kore so aso no kure mu di no kura ye adwuma oh eti na edi senti dumi ansa nche mu wotwe ka kire yen se na won wote asase so nyina bekoto no won na wan free wi ase hye antwere won din e wa agwama woku no nkwa nwoma no mu won bekoto aboa no enti saafo no a won din hye agwama no nkwa nwoma mu no ye won na woni nyame nso ano won enne bekoto se tumi yi tumi a wode ne tumi asi hono mo se ono no tumi na wo se yedi akire na yede bible to nkyeye no tumi a won ka se homosexual enye hwe eye no tumi a ewiase nyina ka bo mu wiase aman panimfo wosomo kandifo nyina wosomo hodo nyina ka won abo mu se ye masa tumi medi yenso sanse wodi yenso pen one ne nyamesum nyina ye ka ne saa se nyamesum nyina agya ye friend se Holy Father Vatican wo mu ni ye nyina ye so no wo se saa tumi wo se wa free viase ase ye antwere wodi anhya gwagwam nkwa nwom no obekoto no ene sen ubetie de wo ka gye nyina to enti emfa ho ne senia on se ne asori bebre yaji homosexual atum asori bebre yaji sa nka bo mu we no na tum se ye wo ho kwan se o enya hwe sa ne ye ka no but o kire yen se wona wan free wiase ase hya antwere wondi wa agwama no enkwa nwoma no mu enti ye wa agwama bia owuye obewuji minu mienu oh sa wo how we say bia sipen ye hunu sa wo how we be cause ewo Exodus ye hunu se ne ye cause sa wonya bere na sa wo kaya o se ye Exodus chapter 12 no a ebra Israel fo be free Misraim no oh wo how bebre esisi wo Misraim sa wo how no esi Misraim no se ye pese ye hunu wo how we no abeba ewo wiase a eye wo Nyankopon de how musio so e de sem ti du enum di nsia no ho asem yi a ye hwe Genesis no Misraim fo ye se ye mpre ma Israel fo nko ye hunu ni ma e cause wo oh enti ye wo how ahodu e cause wo na Israel fo makai ewu afi ye wo niam bi ti se enkuda ye wo niam bi ti se entonton ekoso ni ade nyina ya bere ne kai Exodus chapter 5 eba nyina but chapter 8 ni chapter 12 ni ade ehia me yie pa yisa hayi no nyame kan se twam na de e was ebeni o kai from verse 1 going no a o ka kire won se Israel mu nipa biara Israel fie biara mfa odwai ye nkunu mfa ne moja ampete enkeka ye dan no ano apunwa na no enti obofo no twam a obi biara a obehunu se na punwa na no emoja ni bi wo ho no afie no abakai enu we ni twam no enti de be koso wo yembre yi so no sa na besie Israel ni a wanfa wo dwan moja anka ne kwan no ne bakai ewu sa wo hwe sania esi wo wonu se Rahab ebra akwansrafo kosra ye wo Joshua chapter 2 no ebisi sa wo se chapter 2 won ka kire ne se onfa wo se maji medidi a ene mo mi nsankyerani wo se monfa etankoko kyekyere wo mpoma no
wɔso ɔboa wɔne n'abusua nyinaa no wɔ ne fie enti bra ɔmpagya ɔmɔ ne ɔmu sɛ tankɔkɔ ɛyɛ ade kɔkɔɔ a ɛkyerɛ Jesus mogya ɔgye ne fiefo nyina ɛnkwa enti me no mmienu no deɛ esi wɔ Israelfoɔ brɛ so no wɔ ɛhɔ no Israel Jewfoɔ ɛmakai tumi nyankwa wɔn a ɛfa saa emogya nde ɛka wɔ n'aponnwa no enti Bible di ho adanse ama ma mmienu ate aseɛ sɛ Yesu Kristo ne mogya yɛ ade a John chapter 1 verse 29 say when onyame aguama a wobeyi wiase mɔne hɔ de akoro wɔn sɛ hai wɔse obi a ne din ni aguama a wokun no nkwa nwoma mu enti aguama no ɛyɛ Jesus Christ no wa wogye atom ni mogya no adware wate wo ho no enti wɔn a ɛpo Kristo asɛm Kristo anim asɛm yɛmfa Kristo anim asɛm nya dwuma no nyamema Kristo ntimi nso ya no ema ne nye yie enti how eba won so wona na wo nyame nso ano wona ewa aguama no emogya wona ema Kristo Yesu ho ba mfaso ma won how a ebekoso wo wiase eye how a wona won ma won ho kwan ni Kristo achi ansom Kristo enokware mu amfa wokra woni padua nyina ama Kristo ani wasi woni ne onyankopon aguama a woyi wiase bone ekoro ena sa aguama wo sei ena ono ena ne mogya no ono ena wo nkwa nwoma bi nso emaye na ode ne kese yetiam kan se aguama a wokum no ufata edi samiti ba ku nchichemu enum no kire me se ono na ode ni mogya adware yen afiri yen bone emu enti obi biara a wogi Kristo Yesu ya di afa no kware mu nyamema na saa Yesu mu gidie yi no Yesu Kristo aye di na chi na ye na pedie yi no eno na ye po hweniye wosi aha na hotefo obo aseto wona okura onyame ahyede ene Jesus Christ mu egidie emu enti beduru ba bia enipa de ne ho begina ho no mo abekasa woro ni Kristo ewo ho ye didi na to ye wonso enti Yesu Kristo a edisem 1 Timothy chapter 2 verse 5 no ka kire yen se onyankopon kro na ye woni nipa ntam ginafo kro ene Jesus Christ no enipa nso be ka kire wo se wonno na wo se ye de mpa ye fa no so ene wo ho no sa enti ama nipa bebre gidie wo Kristo mu na firi ho no mo eno ti na akoba se wanhwe ya wo nte ase de nipa no eka enipa na ka kire wo se wonno na bompa ye fa no so ene yesi Mary na bompa ye fa no so ene yesi beka ubone kire fada enti wanhwe ya ne ye wose wankasa wugidi agina mu no na fei ayai so won se ne tie enti ne ama nipa bebre onyankopon no asem a e wose ye di adwuma no ohun si yapo ye mfa nya adwuma biem ye mfa nya de wose ye di biem enti Yesu Kristo no wono na wo ho no se odi ama me no mienu ye gina di na ka ebone a kire no ye ka ye bone a kire ne ye jai se ne afa John chapter 1 verse 9 ka no ese ye ka ye bone kire no we tun kwafo se wode ye bone kye ye na wote ye ho efiri di antini na ho free say Hebrews chapter 9 verse 22 say ene kama ye sa di nyina na ode moja to se moja nwu afefiri ma Yesu ya bewu ama me no mienu enti wono na wode ne moja abeto me no mienu a wo agya ne sanifa so wodi ma ye enti ye ka ye bone kire no a wode ye bone kye ye tie ho wona benya nso ano ye wona wo ka won bone ya kire Kristo ani free say ebere bi ba o hye beba Kristo sommu wontumi nto wontumi ento ti se wona wo wa aboa no agina ye ena etimi atotimi aton enu nti ena na Yesu ka kire won se hwe saa wa ha beba Jerusalem muntimi mpie muntimi nyawe enti se mo am won kurase mo nka ho mo am wokro musumu se ba pa munya ne nko kurase ene so obi ka se Kristo ni papa enkom hye we ye enkom hye e kwa ma me no mienu ne se ye pe nkwagye ye nhyehyɛ ye ne sɛn
Yen hyehyɛ ye pa wo yen kwagye mu. Yen hyehyɛ ye pa ne se yetimi agina. Yen hyehyɛ ye pa ne se yetimi aye free kakra de aso nyame no ene sen ya. Wo hye beba wo adwuma mu. Wo hye beba wo bibia mu. Fi se ye deda no asi ho no se eda we ni de ye mfa nye bibia ene Europe aman bebre. Ane. Enti wo hye no beba se de nipa aka na se odi so. De nipa aka, de nipa hyehyɛ no e wo se odi so. Enti wan hwɛ wo Nyankopɔn hu me dada wo de ama wo no wo beto atwene. Nyame ba me pese wo ti ase se mo woni nda ho no mo. Na yire wo hu se Kristo Yesu no kwasɛm a wo de ama wo no besom de aye adwuma. Wo besom na wo de aye adwuma. Baabi a wo biara bo modin saa. Fi se onyame ahyɛde no ejina ho. Wose ha na otifo bo asto wona okura Onyankopɔn ahyɛde. Wose obonsan no bufu wo ba no kotu na sefo nka ya odi Onyankopɔn ahyɛde no okura Kristo mu gidie no so esa. Enti sa woye Kristoni wo so woye Kristoni na wo sum ohoni a onyame ahyɛde no wapo. Wonya sitie ma onyame. Wo kotu ohoni, wo kotu statue. Wo bo Awurade Nyankopɔn din kwa. Won kai homeda ni no homeda ye de to sonso wodi ne kronkron se wo di de Jesus Christ de abesi ho no de Yesu Kristo abeka kire yen de Yesu Kristo abekire yen wo di akire nyesa wo kotena so dem fra no pakosi awiakotobre kosi awiakotobre a won ko ba bia nsresra obi a no da bi wo kosua wi akosresra sorry eye adwuma ewo wu enyesa ye be sheda kan ho ase vi se eye adwuma eye ade a wo ye free mfitiase ye sene Jesus Christ kan wo John chapter 9 verse 4 no ade tie wo se me e wo se me ye de wo soma me na adwuma enti Yesu Kristo ne yi kire no ne do no ye yi wonyame a kire ye de na dia kire no eye Yesu bai enti memenda no ye kɔ hyiadam ye kɔsua homeda no ye tun sa fra foforo ye kosresra foforo ye ma foforo hunu Kristo sanya wote ye beba so but me pese ye twa adwen susu se ye woni ma bebra ye di wura Kristo sum ene aye sanya Matthew chapter you know kan 15 no verse 7 go in kan no won se ebra wo mu busa Herod busa wo si ye nimpa say ye be wu Yesu wa ha na so ma anyi nani ene samenu mienu ama ye ho kwan ya ene sana ene leaders osuma hodo leaders wo mu ni masem wa Kristo Yesu yaka wo mu ni kwasem afa Kristo asem pa na so yesi da bi de nipa aka fi se nipa no de ne ho agina wo se wo no ni Kristo na da asem enti wiase mu bechemi no so enti na di sem sua de yie na di sem sua na ma yete ase se ewiase we no ye wo nipa mienu ye wo nyame Kristo Yesu ene obonsam no ena afi ye wo de obonsam nam no so enti eniema bu beche mienu enti ha musu osu ba ho enfo so wona eni Kristo nso ano wi se ebra Kristo beka se wa wie no na wayi ni ma awie se ne enu ayi na wayi ni ma awie na ne manu no ena obonsam betago eno na di semeti ayi no eka no tidumi ensa no ka no etidumi enu nchemu duba edu so eka kire ye no se otwease ne betago obetago na o man kwan se ontu ahotefo so sa na woni won so enkunim na woma o man no emusuakuo ne nkrofo ene kasa hodo nyina ene aman nyina so tumi ti dumia sanchemu enso enti obonsam nam nipa so betu Onyankopɔn ahotefo so sa enti wona amfiri wiase ase hantwere won dia hye agoma nkom won besuro ye besuro enti ye betie die nipa eka ye betie die wiase tumi ka fi se sabra no wontumi nto ebe yehu ane fi se wase o manano a wode kansen kese ene abususem na o man kwan abosome aduanan mienu se ne yenim no na obue o se obue
na o kan bususem obi na no kan bususem etia onyankopon a wote soro no abususem bi ne sai won say ye wa abususem bi ti say John chapter 10 no Jesus Christ kan say verse 33 wose da fo no bua ajo say enye adwuma pa enti nye wadwuma pa enti ne Yesu wabo na emom no abususem entira efiri say wa wo ye onipa no frɛ wo so ye onyankopon enti nipa a wode no ho asi wo say wone ne onyankopon ba because for the day no wo se a wode no ho akogina tena sori dem ka say wono ne yenka ye bɔ ne nkyere no wo se ye abususem wo mo ne kan Yudafo na aka say ye abususem enti no obi a wo ka say wono ne onyame no wo se ye abususem because for the day eti won say we have 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 no o say na wo sori na wo man ne ho so kotia de ofre na onyankopon no ana wo som nyina ewura no ekotena onyankopon asori dan mu e de ne ho kire say wono no onyankopon eye ho eye pope na de kan say wa ma wo ho kwai na wa ma Kristo Yesu ya nso wa no a wonti de Bible no kan say ubetena wonyame emusawo ubetena Kristo sumu ubeka se homeda no kura na wo se wudie no a wahunu no wudi so se wanhwe ne ya se ne wonyame nipa kan na wo se ye woni pa bebre ho di homeda so wonyame nso ano nsanka ise enye no nkoso ne mo no kura no a wo kura mu a wodi adwuma ise o se ye woni ma bebre ho mo di ka akyekyere yen edika akyekyere yen firi se no kura no wo se ye adwuma na nkasa ne yentimi mfa nya adwuma enti ya dwene ne se ye twen bibi ti se ye woda bi ti se wo se Sunday law enene Christopher nyina ya dwene siso ye twen Sunday law wo twen Sunday law ne se wo no nyama bi e ko so wo sori ya wo ti ho no wo masturbate wo sori ya wo ho no wo ne be ma na eda enti hu bi no madika de ewura wo hihye saa ne ma we no mu di atoro di saa afehwe eda to sunsun ya ye kan ho asema Bible kan ho asema kura na ye se ye die ne ye di ni sai ye sori ya ye di ye adwuma ye peso ade e wo se ye ma Kristo adwuma no efa ye ya dwene ye nsusuye enye da no enko ane da ye se ye de kwasra Yesu na ye ni suban dada Yesu na ye ni suban dada enti da no wan trust se me pese me kai wo hwe ne ye se wo so wo pe onyame nso ano a wo pese wo ye Kristo ni ama pa ma bi nya usuban odo nya usuban asrasra nya usuban se wo kosra kunafo kosra nyisia kosra prisons kosra ayaresabia fo na yare ni ade nyina no ma ne nya usuban enti wo ye ne da biara da enti da no etoso nso no wo ko dan na dia masafo nyina hunu wo ton sakra fra foforo wo fie wo ko sra wo didia wo bi ma wo aduane ne ade mane nya usuban ane fi se wo hia onyame enso ano enti ya woniam bi a Kristo Yesu bie kwayama ya kire yen fi se beduru ba bi no yentimi ntoyin wo se wo haw kase enti wiase mu bechem yi no enipa mu bechem yi no wona wo nyame afa wona wo bonsam afa yes enunti ena o kire yen se ansa na wo haw musuo so no ba no na Kristofo haw Kristofo amapa na wo nhuna mane na bonsam enam nipa so hawo sabre no dina untimi nton bi o wa kura de Yesu asem o kan de ya mo ya dwene mra so Matthew 21 no di se saafo no a wontimi nton wo na kura ase wo haw wo hye no wontimi mfam pi saa ti se wo kurom se wo na o man ketwa ne akese adefo ne ahiafo adehye ene enkoa nyina penema wo hye won aginaye won nsa nifa ana won nsa bunkum so etidumi ansa nchemu edunsia no enti enketwa ne akese adefo ahiafo ne ade nyina eno ne ekoso yi enti no wo se wo ma won ho kwan ma wo hye won aginaye o mu gitumu
Omno ne ye baako. Ye ne wiase, ebra ye ne wiase kambo ma ye baako ni no. Nyame ma, ebeduru baabi no. Kese ekoso saa. Yesu kasemu, ye didie mu, yesu ku hwemu, yesu ku kromu, ye bibie mu. Kese ye duru bra wo se ye manyame sompa ho hia ye Kristo, ehu sompa ho hia ye. Ye bom pa ye hwehwe tweresem do so tweresem no. Ye sua de mpa ibo sua tweresem no. Na ye te no kwasem ase de no kwasem ko. Ye makwai ma Kristo abrabo no esesa ye nsubai. Enye bre we ni bre wo se ye de adwamammo krono ensankeka ye tenatena mu. Fise wobetimi ye di wonyankopon homeda so no kware mu aye bibia odwamammo nti no wobeka o seye mu. Enwa wo. Enti wo hawo si onsun we se no ebeko so no ahayi be kire. Wo de emfa ho otai ewo ho okuku odu wo akura bi asehye wo baabi hye enti wo hawo no nte unhunu monton unhunu ye kuma Kristofo wo unhunu watimi akotena wira mu ne ade wo baabi unhunu but brebia wo mu a wa ma ho kwa nya onyame nso ano no nti no wote ho no mo na wo hawo musuo nson yi no wo hawo musuo nson yi de onyame abofo na de iguo enti no wona ye nyame manko na wo hawo no bi nko wonso na mom wona waye botrobojo ewa adise meti miensa chichemu du nan kro no botrobojo ho asem wona ye botrobojo no ensa beka bi shawtiri shawo chenya mesonfo no ensa beka bi ba kusi abontene no ensa beka bi enti mfa ho se na wo ye mimi se wodi nyame homeda so wodi nyame mra so wona wo ka ba wosuban se na tie Kristo mu gidie no kuremu e de ya dwuma ane wahunu wanyame ahyede nyina wodi so pepepe na Kristo mu gidie no wodi ya dwuma ukuremu fisa sa woni Kristo gidie anyame ahyede no ntimi ni so e ma ne nya yie fisa wonna wo Yesu mu gidie no e na won wo sitie ma Kristo na Kristo Yesu abepa won sanse Ephesians kira yense Ephesians chapter 2 verse wase onam na don so na agye enye ye nwuma nye ye bibia enti ye wagye no na ye sitie ama no enti wontumi nkasa wo ye sitie ma no wabra obokro no bo adwaman Kristo adanse die hu nhia wo kyese de Kristo aka nhia wo a menu ya wasem a wo kan ye kwa oboa na da nchichemu no ebeba Jesus Christ beji no hodi on say Yesu kan yo ansa na obeyi no hodi no sa wo ha musio so no be separate nipa ansana da obeyi ne ho adi sane Matthew chapter 24 kan se ema mienu eda empa so obefa baako agye baako na ema mienu ewa fu obefa baako agye baako so mienu ya de tenene de obefa o mienu enti separation beba aha na be ya reho enti nden na wo se ye ma ya brabo fata asempa no de ye ka de ye di akire de ye sua no nyame ba minim se ye ti ase ye pa fi se enye ya no ye de ka dabi nanom de ye yesuban wo se aha na otifo bo asto wo na okro Nyankopon ahyede eni Kristo gidie mu wo mu kura Kristo mu gidie no e de ye adwuma Kristo Yesu na adi sama waka nyina no wo mu gidi e de ye adwuma Kristo nsema obeka yi nyina wo mu gidi e de ye adwuma eti wo sa gidie ne Yesu abegye wo no hunu se enye wo nhuma enye wo nkase wo ho odi enye wo ntumi enye wo nyansa na wo Yesu Kristo abegye wo ntum gina ne gidie so na ebo brapa nyamema enti sa Kristofo ama Kristo mu gidie ya nhye na ye de yensase yembu ye keka ya ye keka nyo ye tete hono ye nye de Awurade sie yentumi nye de Awurade sie yenye yetete wono ne ye de yepe ane nenso obi ntumi nton saa bre no enti saa bra saa obi ntumi nto we gusu no ano na Jesus Christ wo ba na me ba de ehia pa menu mi no se yebetimi anya onyame nso ano enti won se Hebrew Ephesians chapter 1 no verse 13 to 40 wa kire mo me yate ase ehunu se onyame nso anu gina ho pt en ho nkonkron no de so ya no enti wase maye ho ne ho nkonkron no yire 4 chapter 4 verse 30 no yetiti Kristo sumo hwe bra ye bo wo de mo me hwesa ne ayete ya ye keka anyo ohun se hwe
ade ehunu no bonsam be mu wa programme bonsam be mu wa kansem no but wonye ene uko Kristo sumu asa na ekoso uko Kristofo mu ayentimi nsori ni Kristo ho adanse ye nyamema ma Kristo ho adanse die nhia wo ma wabra bonyi ni nkyere firi se waka ewa asomafo sem ti ba ko nkyegu wo se ho no ba mo so ade ebe soma no de ebe siesie mu no ebe mo aye me dance ni Kristo dance ni a wo ye ne se ho na won sa aka no eno na etenetene wasiesie wo enti etenetene wasiesie wo yi no eno na ema edadie eno na edi adanse ye se wabra ba asesa wabe nipa bi dia Bibam chaw Kristo ho adanse di ho konko se ho no ba mo so benya ho de aye madansefo ho no ba mo so esesa mabrabo na edi adanse ama nipa hunu sam ye madansefo enye won kan ye kura no enipa hunu ewo mu ho no ba wo so a enti eboa wo ehya wo ma ekanya wo na pia wo se di Yesu ho adanse ye nya wo kanko wabrabo yi kire usuban baby a wonam bia no Yesu ho adanse di ewo mu ade wo ya me ye die no eni kwan se me ye asem wo ya me kan die eni kwan se me kan eni Yesu ho adanse ye eni ni nkyere honhom no kan ho kasa kyerɛ wo ye ti sa ye wasate nkan ye ni sa atenka no enti nso ado ye nsa ntimi nka ye ni sa atenka no fi se won konkron no ni ye nso eni ti na Yesu ka kyerɛ ye se mo nkyerɛ wo mo na ye nhunu nyame ma won se Israel fo no bre so no saa wo ha musuo so no kɔ so wo ha no ekɔ so wo mo enya Yesu Kristo emoja odwan no moja no peten enti Israel fo makai no bi enwu wona wodi bi peten won kwan na no sisa eye won kwan na saa na se wo hwe bia bi ti se Genesis chapter 6 and chapter 7 no no abre no so saa na si ye enti bedru ba bi no wo so wonyame no wankasa beba beto adaka no he said this 17 dunum nchemu enwotwene kire se Kristo be free asori dan mu hono enti ti sania no abre no so to adaka no mu no enipa sachira ko bomu nanso nye no wa ne to mu wonyame ne to mu enti sa abra wo ha musuo so koso Kristofo a yesi ye Kristofo ne ya ma ye ho kwai na ye ne yensu eye wiase su no sa abra no a enkuda boni tutuo awia ebo yenya nsu papa no nsu adane moja no ye betu Amerika se yakobo mpa ye sa abra ne Kristo wontie ye he said na wo firi ho enti bra Yesu betie ye ne ne ebra wo se yetim kan ye boni ne ne wo ha no mu be ye din mu be ye hu de besie no nyame ba me kai wo se bi nsi da awia we sei na ebo na ye kan sa no esa woti asori dem mu preach na nkude tutu ani wotu adwum na nkude tutu wono ogire no mati fie sa we Kristo ne nkude tutu emfa se wo beka sa me ye pastor wo beka sa me ye evangelist wo beka sa me ye difo dabi na nkude tutu sa wo how we be me ye hunu no kware Kristofo enye eyini bre no dabi nyamema enti ebra the mark of the beast just say wo hye me kan say ye no kra de ye kan say wo hye bra wo hye ba Kristo sum no ahai na enipa separation eba ye nya wonyame nso ano wona wonya wonyame nso ano no wona wonya aboa na gina ye wonya nipa nso agina ye bi se bonsam so ne ma no bonsam nam nipa so wonyame nso enam na bofo so so ne ma ano wona yesitie ma wonyame no wona yesitie ma bonsam enti separation beba wa hanom he said sabre no mu no a ye tai wona wo yeso wona so odin wona ma wo hawe koso wo wiase no sabre no mu no Kristo wo hamusuo so no ebe hyase enti hayi no ena wona de ania din kan say no mani adin me de magina me kokotene kura me kokko yese na wan sachira na brabo no wan ma Kristo adwuma na hia no yaya kekanyo wo Kristo sumu no yedi nipa bi ho nsam hyehye yemu wo Kristo sumu no sabre no separation beba wa ha nyamema ebra wa ha nso so no koso no na Kristo mu no me kan sa asorefo no mu no wa ha nso so no nyama ne separation ni nyama asorefo mu pa o but ebra wa ha nso so no koso no separation bi beba fi se bebre be ye won ho se ye kan ye de ye be ko
ha yi no enkuda betutu bebre dia won sachira na dwen emoja no nsuo da ne moja no moye mienu na moda ho bate ba ko besa nsuo na nsuo no eye kama na won na wanfa no ho amanyame no kware mu no na ni moja ni nsuo na da ne moja firi se na wo bi bi hye wo mu ohun me wo krono bi hye mi mu me wo ensankeka bi hye mi mu me wo subamboni bi hye mi mu me wo nyatwen bi hye mi mu obi ho ye mahi ade na wo nipa ho ahi wahi me ya na me nwanwa etobre bi na se Kristofo hye na wo mu nsua de a na wo mu ye debate ni ade obi ho ye na hi ni ade nyame ho nte saa Kristo ho nte saa enti nyame ma me pese ye kan ye ho se o ha musio so no ebeba na Israel for bre no so no saa na siye wo mu atwetwe saa na course ewo Luke chapter 21 no we say the edikan na Roman fo asrafo betwa so da no ho hia be say AD 66 ne ade no wo mu so wo mu ba ya na general na from so mo san brati wo mu so yan kan kire mo say Israel for ne yet yie Jew for ne yet Roman for ne yet yie wo mu bu ya sorry da wo mu nye hwe e na wo mu koye 70 general for ba ya na wo mu san ba ye enti wo mu ba no wo mu so wo mu ba ya wo mu anye hwe nti enu dwane ko sha so dem e ho no wo mu kum wo mu ti say enti ne ekosu ya ye di few ye mfanye adwuma ye mprema ye Kristo sompa ho hia ye ne yesusu se obibia ntimi nsi bibia nkoso eye normal se nyame ba hwene ye na me pese me kai wo se eye ne man kitinkiti bi no de wi a o mu de wi a ane eye normal utimi be ma utimi no oba ware oba utimi no oba ware be ma utimi ni be ma ware eye normal ehun hia enkwara school mu obi a wono fa ahodie obi atumi ayi na saa ne ma no ewura ye mu no afei na ye gidi a ewo Kristo mu no afiri ho na Kristo ho konkron no so afiri ye mu enti no de nipa ye biara no ye beguso ti sei pu saa suban no pu nipa nhihye ye no ma babu ni ka nya kese mawo na ho hia wo ane yi se wo mo epu brad Noah ekasa wo mo pu ya kopim se wo mo ka se Noah hinu ye nanso osi na asa na bre na sa nyame ma aka bretie wa bi obofo no beba obeka kire nse mawie de hotenentene na de oye finye fiara o ha musuo so no bekoso nyame ma me ne umie no hiase ya sachira jadwen di se niema nyame de be punish wiase we man sa ne jaba no ebe ye hu papa enti me ne umie no hiase ye ma ye ho kwan ye sachira jadwen ye ja ye pemu ma Kristo na Kristo no ankasa eso ye mu di se de bekoso wo wiase no ebin sida na Kristo be bone ma ho ban senia na Psalm 46 ekan onyankopon ene ye nguankobia ene ya hoden ahoyam buafo enti sasase eni dane butu na mepo bubu tutu kogupu brumu a wose mensuro wate ane enti si ye kom ye twen awurade a ono ankasa na bebo ye ho ban begie na ne se ye no kwafo ofiri ne ye ma Kristo Yesu moja no Kristo Yesu ye bon ho dawuru ye ma ne moja no agi ye firi boni mu na ye di ne ho adanse yakɔ wiase ye ama nipa ehu no yise bre bi ba wo hye beba Kristo fo so ena no akiri no onyame be punish wiase ansana Kristo abefa ne ma ansana wo janso asan aba enti Kristo ansana Kristo befa ne ma na wo se ne ma enipa wo mkọ asori ya yedi ya no eka no separation ba ane ebra wo ha musuo chese obonefo no ha wo nyame ma no ebi betumi dia kokodura gina se o megina but Yesu mefa obi a wose me dia kokodura gina saa chese obi a wo no so ano chese obi a wo no ho konkron chese obi a odi onyame ahyade ne Kristo Yesu adanse ye kura no no ane enti hayi no de wo ha musuo so no beba abe separate ene me nyame so mo tesai me di bibi sia na bibi nsie me wo kunu me wo mpra me nsam keka me fa telephone ase na me ye eti sa niam we no ebe daddy ama ye hunu Kristofo amapa enti sorry sesa ebere we ni bra wo se sesa ebere we ni bra wo se ma ye ho kwai
ane ye de besia enti sa asem bisa bi wo ho no a wobetumi e de aba obo ade ne nka ye ho na won ti na ne mu nkyira ye na won hye ye den na won siesie ye enti conference call eso ye nyina no e wo se yetumi ehunu se bibi bia wo ya bra bomu bia na yi firi ho fi se Israelfo no mu no se na obi wo bibi wo no mu no wantimi amfa ama Kristo moja na ansesa no a e bra na wo haw no e koso no ne makai be sa na tie ye hia se yesesa ya adwene Kristo nka ye ho na won hye ye den ma ya adwene nsini so wona dum nti amen